Dito sa may shoulder. No, dito sa may shoulder. Tapos yan. Para magaan sa... Keep on hold. Ito, hold. Connect. Tapos, hats! Yeah! Hats! Yeah! Hats! Yeah! Hats! Yeah! Hats! Yeah! Hats! Yeah! Last to! Hats! Yeah! Isa pa! Hats! Yeah! Woo! Check the distance. Check the inner thigh. Then, down yung tuhod. Tapos, ito. Good. May kasamang bangga. Okay? Ito siya. Here. Tapos ito. Tapos, forward. Okay, switch. Ready? Ready? Okay, fight position. Kamay, kamay. Okay, forehead. Okay, ready? Ready? Shoot! Base ako. Upo ako. Okay? So yan siya. Okay, John. Push. Hop. Go! Boom! Okay, so yan siya. Step back. Tapos nakapabigat ako. Overhook. Yan siya. Yung pa ako sigurado ako nasa gitna. Hawak ko tong kamay niya. Tingnan nyo. Hawak ko rito. Tapos, mag-full ako dito. Yan. Hoop! Hindi pa pagod masyado yan ha. Nakapag-strength na kami. Okay. Okay, last minute. Seconds. $40 seconds. 30 seconds. Masyadong pawis yan. 15 seconds. 5 seconds. Stop. Go. Ano mawala yung sakit? Meron yun, hindi ko maligay ko sa ground. Ayun, nakain naman. Alis ka dito eh. Go. Survive, survive. Takin mo nga. Hindi, takin mo nga. Tulak ka gilid, tulak ka gilid. Tulak ka gilid. Kaliwat kanan kasi ma-expose yung likod mo eh. Kaliwat kanan. Gulong. Last minute, gitna. Gulong. Patir. Gitna. Up. Gitna.
Pulis yung ano dito eh. Yung buto. Gitna. Dito. 40 seconds. Bridge ka, bridge. Dito ulo, sa gitna. Punta sa gitna ng ulo. Ka, bridge ka na, bridge. Hulihin talaga eh. Ayaw nga. Ako eh. Bridge yan. Nice. Yan, bridge ka, bridge. Huwag pa yung pabigay yung likod mo. Ikot ka na, ikot ka. Harap line. Yan, harap ka. Top line. Alis ka dyan. 10 seconds. Tulak mo yung paa niya, tulak mo yung paa niya. Alis ka. Tama ka yung tulak ni. Yung paa niya, tulak mo yung sa ulo. Yung paa ano eh. Di ba, alis ka. Okay. Alright. Ayos. Sige na kayo ha. Go, purso. Sige. Galaw. Isip. Balikat? Oo, yun ano ko. Yes. Ito. Last minute. $50 seconds. $40 seconds. 30 seconds. Uy. 15 seconds. Hindi sigal natin ka ngayon ha. 10 seconds. 5 seconds. Okay. Stop. Alright.